Hai, Assalamualaikum. Korang pernah tak bila survey untuk nak beli almari pakaian dekat Shopee, sambil korang scroll tu korang jumpa wardrobe 2 pintu harga RM99 je. Mesti korang tertanya kan, sama ada almari tu worth it tak dengan harga RM99 tu, ketahanan dia okey ke tak. Sebab obviously macam murah sangat kan. Biasa untuk wardrobe 2 pintu ni dalam 200-300 juga harga. Tiba-tiba ada yang RM99. So hari ni belum korang beli, aku akan unboxing almari 2 pintu yang harga RM99 ke Shopee, dan kita akan pasang dan korang boleh tengok macam mana keadaan almari ni real life sebelum korang buat decision untuk nak beli atau tak. Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi channel Dedi. Okay, untuk produk ni daripada Cozy Concept, 2 doors wardrobe. Dia punya model dia lebih kurang macam tu lah. Dia 2 pintu, lepas tu dia ada satu rack dekat atas. So kita akan unboxing, lepas tu kita akan pasang terus. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man. So ni yang colour walnut. Ni punya back panel dia. Itu ni dinding di kanan dia. So biasanya untuk furniture yang pakai chipboard harga murah macam ni, kita jangan harapkan dia punya fitting tu, jangan bergantung kepada dia punya fitting tu 100%. So kalau macam aku, untuk jointing dia, aku akan memang tambah dengan wood glue dengan gam kayu. Macam yang ni aku guna BT760 wood and pakai adhesive. Untuk setiap jointing dia, kita akan letak gam. Macam untuk kita nak letak towel ni pun, kita letak dulu gam macam tu, dan baru kita sumbatkan. Untuk setiap jointing ni kita letak dulu dia punya wood glue sebelum kita screw kan. Sebab benda ni dia pakai chipboard tau. Bila chipboard, bila screw ni, bila dia goyang-goyang, dia ogit-ogit, bila kita angkat alih-alih tu, dia lama-lama abu kayu ni makin hancur. Jadi kalau kita bergantung kepada screw je, memang lama-lama dia punya structure tu tak ni lah. Jadi bila kita tambah dengan gam ni, gam tu akan pegang dia. Tapi gam ni kena beli asing lah. Dia tak masuk sekali dengan package ni. Untuk gam kayu ni, dia jenis lambat kering tau. Dia bukan macam contact glue. Dan bila dia kering, dia akan jadi macam transparent. Kalau masa kita pasang tu ada comot-comot sikit tu, tak apa, boleh lap je. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you stand
do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. So sekarang kita datang pintu. Nampak mudah grill dia lengkung lah. Buat apa-apa dia lengkung lah. Boleh lentur-lentur pintu. Ya, Almari RM90. Ingat spek. What you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Lubang. There was once a day that I would pray for you. Tangkai pun plastik ni. Kalau kita screw kuat sikit pun boleh patah. Okey. Itulah dia keadaan almari RM99. Kalau beli kat Shopee RM99. Kalau beli kat kedai Pakistan RM450. Tapi benda yang sama juga. Dari segi dia punya stabil dia macam tak berapa sangat. Bila kita tolak-tolak dia tu goyang-goyang. Sebab dia screw Dia screw dah ketat semua. Tapi okey lah. Cuma masa letak nanti make sure dia rapat ke dinding kan. Rapat betul ke dinding. Lepas tu maybe boleh pasang angle bracket macam ni. Macam IKEA punya almari biasanya dia bagi angle bracket macam ni. Kita boleh letak dekat atas dia. Lepas tu mountkan dekat wall supaya dia tak gerak lah. Dari segi keluasan dia boleh dapat imagine tak dia besar dia. Boleh tak tahu orang duduk. Tinggi abang berapa? Tinggi abang 170. 170. Yelah, anak bujang. Untuk anak bujang okey lah. Ini memang untuk anak bujang lah ni. Dia macam loker asrama. Loker asrama macam ni lah. So kalau ada yang geram tadi yang comot-comot tu, ada sensor tu boleh just gosok dia. Gosok buang dia. Kita punya tip tadi, kita nak bagi dia kukuh sikit. Pakai ni lah,
pakai wood glue ni. Jangan bergantung sepenuhnya pada skru je. Kalau pada skru je, lama-lama bila dia goyang-goyang macam ni, lama-lama dekat dia punya lubang skru tu dia loose. Tu yang boleh jadi base apa semua tu. Yang ni kita dah support dengan gum tu, dia punya edges dia dah pegang kuat sikit lah. Okay, itu saja untuk video kita kali ni. Sampai jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Jadi, Assalamualaikum. Terima kasih sedari korang-korang yang mana sudi hadir. Terima kasih pendengki yang penuh dengan asa terus menerus indir. Terima kasih.